sa lalawigan nga atong gipuy-an. Daghan na ang kalam. Salamat po kay Gobernador Ibon Cagas o Mark Cagas na nakapuyo mi ani lunaa sa barangay site Quiagot, City. Salamat kang Gobernador Ibon Ronya Cagas. Kadamig ingon ani. Okay. Ako si Honey Grace Belarmino Coli. Ako kay kong pasalamat kang Gobernador Ibon Cagas o kang Mark Cagas nga natagaan mi niya luna diri sa barangay site Quiagot. Ako dahil si Jimalin Pador. Salamatan si Gobernador Ibon Cagas o si Mark Cagas nga mapuy-an